Demod, degemermod, sais-tu ma vidéo Kentan d'Amjon Klasket mostreu déjà mais wanket de daben d'ober dreret. Sais-tu vraiment me sprena leur micro à fesson evit ober vidéo yon sais-tu perak zor golo rue iskis war ma fait ma teze figurement ar micro fober ur golo krean war. Sais-tu n'aurais à pezmarchon disqueda chaye a zo c'hoari an bet cook serve delicious zo c'hoari meran preti a blij din kalz. Sais-tu n'aurais dem da c'hoari ar pez a zo pa l'ar vidéo ne ket da. Sais-tu n'aurais zo ar scram ar ma tibaban penons pesort partien c'hoariaden handa impliout. N'aurais bezo unan amant a zo ma fartiaden penan. Une an an a impliene vitroari d'adao, mais non skegelet c'hoari kalz, hag un tredeini a boemeus a chuet a c'hoari aden gentan a zo start vel ma welit zo peno rue n'oc'h handa gemer ar barti a c'hoari aden benan hag ar handa diskouedar penons evit kregi ar pez a ran ingal bremañ fin bobsun. Vraiment meus a chu a c'hoari a zo ar penons weekly challenge n'oc'h ur gestrevadek 6 uniek. Sais-tu zo bepsun trav newe ur gestrevadek newe en dinen a c'haller gwalet penons amant vel ma welit current leaders an dut a zo epen an challenge. A gwalet ve forcément petra zo barzan challenge ar zunman war ar scram digemer. N'oc'h ar rendal diskoueran vion ar scram digemer. Zo da dibop ar stum istor, career menu. Battle Kitchen n'oc'h an treu vel ar genstrevadek 6 uniek, leaderboard zo nous on pet nan jourmez oc'h mais ur war eli an met gant a pet bean a reiwelan e n'er genstrevadek gwen linen. Local coop a zo evel just evit c'hoari gant un an benag. Et bar zo paset linen agal fin traval a zo boutin n'oc'h Battle Kitchen demdai gant zon erez n'oc'h amant zo ur system steredeno a meus keuzons paroc'h hag skremet zo daou diou stereden evit aben penons 10 ac'han duden ouspen me tiz ran da diskouedar dustu. Sais-tu ar scram dibop tudeno n'oc'h amant gwelet rit zo rev a zo zac'het 3 n'allan ket implioune Shovel Knight Seasons After Fall skouer pa mo an dudense vore di ober ur vidéo gant ma sas Seasons After Fall a vezo bet profedni evit ma diabla newezo n'oc'h me dibop ingal penons ar plac'hman, ar ginerezman peogwir e kavan deus bleu revel deus mare, sais-tu Demdei n'oc'h ur c'hwiz zo gant da welet e mat duroc'h an ar c'hwitout oc'h mat kaskantiz plegandar en ar c'hoari peogwir a evel just e red bean prim tre vider weekly challenge ar c'hendal e droch poud n'oc'h zo ur bern traoù disevel, boued disevel a zo barz ar c'hoari fin sais-tu evel just peus ran larat n'oc'h rededin zervijou d'an dut ar bihan an possup n'oc'h friz evant da web oc'h hag gwerianne e impliant un tammik ar flavier hag un tammik a logoden war meus tro peogwir zo trev zo gamañ e sort gant a logoden a traval gamañ e sort gant a flavier ur guden a zo avat e n'allan ket impliout a douchen 16 war ma flavier c'est une tammik droch n'oc'h a niver an 16 just or zo gant kuit mais zo un tamm gorek gant a c'hegiar peogwir e red vin kontant pet kwech mais peuzet n'oc'h un tammik droch oc'h gant a logoden bet pret ar billet zo ezet
6, c'hwer. Zo prest hag a... Hop, setu, n'oc'he. Ouah, bedon a ben d'ober un arbenag et penalty ar pez a zoral. Pugur par c'hwiter un arbenag, ne ket servijen mod, pe ma neus ket amzer da servij, e zo un tamm amzer a zo ouspenet d'an amzer a la kom vid a chui. Setu, n'oc'he kentor mod drestol e war vech kentan diober a zunman. Bon, evel just non ket etouez a re wel an tout, pugur non emet d'oran seiz fin bon. Gwelet ret war ar skram. Mais ken false vit on met. N'oc'he, setu, on va generel. Da distray war ar skram... Ur skram mar c'hoarierden, evit diskouedar mateze un dewez c'hoari boutine, man ur ket a eskwez dija. Gant ma vidéo, digare, ma mouez a zo un tamm raouliet, ma remañ. N'ar tu pa rier war pa on eus di babet ober gant ar c'hoari ar mod istor la kom n'ar stu. Et arrière ar skramman, bezo un doare bouest postelo ben a fin evit katreun ar c'hazo bruderez evit ar c'hoari an eil a deulio ar mez sanset ar blamant, astmoz, hag un dra gant penons irio adeno. Setu bezo trewal amant postelo koz, postelo meus meil a ket a goste, hag n'oc'he bemd e c'haller penons gwelet un doare pariorden hag ma jonj dim e c'haller don aben e c'haller impioud un ticket arran evit kemer pers. Après, meus ket c'hant pugur chiche kebab zo 10 pontus. Meus ket jansken par meus war ma menu. Setu ya arok, bezo your active menu amant. Arok c'hoari, arok kregi gant un dewez c'hoari kentor, a la rimod. Et mod distrait da welet par zo pugur. Et c'haller kad malus war trev zo. N'ar stum n'oc'he de c'hwiwel bezo un dra wer amant a dalve mod. Bezo trev rud a vare oso a dalveo infal n'oc'he da skouer. Bouet zo an dut a zo a eskouizo vichenyor din kiniget n'oc'he goude daou dewez eret chanch a c'hendal vo dilaouen an dut. Oc'he meus chanchet aok c'hoari pez blijni ober e ur vech a chu un dewez prienti en arok vit kregin du stu da c'hoari ar vech a zo deuin. Me bon, pepinir a vel neus ran. Oc'he c'haller gwelet un tammig penonsman a... Brud ar preti arok kregin, n'oc'he kentor mod ma meus trovit. Ar maremañ. Hag amañ e c'haller pren an bouet, vel mar eskrimet, gwellad bouet, bezo trev zo c'hall an c'hoaz gwellad, meus bouet c'hoaz. Ur trev na blijon ket din dre vraz eus treget ar stek. Amañ c'haller prenan trev evit gwellad penons ron. Mais oc'he meus prenet tout dija. Amañ zo trev ouspenn, a c'hall un diskouez ur ar vechal. A gal. N'oc'he ran da diskouedar un dewez. Non, just arok kregin ran da diskouedar amañ ar varen a zo aus. Non, ran da diskouedar vech vo krog digare pugur amañ neus ket an tito mar ran dispel gant ar. Me zo un tamm droch. Après, amañ ezo emañ an pez vegoulenn gant an dut, setu, bezo narval dija. Après, gemer billet an ar beure, pez gavant bepred un tammig zo ezus a nerc'hus. Hag evel mo peus gwelet. Spimeus meus da ket pe war. Ur vech an amzer e... Ve trev d'ober netad ar prevejou, ober laket ar poubelen war mez, surprai, gur er war dro ar preti, n'oc'he zo trev bese ar c'hoarve, neketa. Kor, nekez eton evit mar c'hoarve. Dedin diwal, n'oc'he. Hop, gur trev zo
Voir pavein poaredre, evel just, e teon in oc'h red diwal, arendal, e ve gasel an dut, peus o reiz, bouet pa breiner, bouet dre braz an eus kerran vichet dewet, reste ar preti. Ok ar parol. Setu, oc'h ez o prest, setu n'oc'h red echalion, pez dremen war ar foste, apes ve goulennet gant an dut. Après, meus dibabet pintar boued ezet, meus ket re a dreu disevel. Après, da skwer monstra red inzelet a gint an goulennet polen a pep, sucre. Idéal. Olen a setu. Après, e krog a rush hour. Diwej bemde eve an doare rush hour. Zor pantat. 107 gant muur adult auton d'ar preti. Après, une tormique primor antren. Vraiment, on boise une tombe d'Arstum start en avant à Rochau à Boutin, donc avant Kekens, comme tu sais. Voilà. Vitar d'Arheim, non de Vetke d'Arhari, mais tu sais, du Jordan Trav d'Azalet Norre. La combe n'est qu'une falsée donc. Nachre, Petra Halfen, la rat m'a taisé la ring goudée à Rochauer, mais Michafan, comme Sliwarben, toute Pezouali doit avoir scram, Bugurzer, Zorban, Trav, on prenait Kate. Nachre. Gwaledred m'a taisé Arpeno bien, Nazo goudé Miché. La quête bouet fin cassade ar bouet d'un arvalien et disque noteno zo ben afin gant an dut marign laouen tre gant pez peu bouet peget fin maclot a pez ar pez peu cassette deg gant ar pez o doa goulennet resis. Après vidar marem ce combo perfect pugur bepret meus gouet ar pez o doa ram. Mais vel juste gouechouzo de anket aben, je war war veo marrant ur vidéoal. Hag e... N'oc'h ve penou glas pa ve etre hag rue pa ve n'ike kontant hag pa n'ike kontant n'ike matan ebet n'oc'h vel just evit kad a rombo evet vichet mat peptra evit ar mare e mat peptra n'oc'h e finan dewe se gwellor pa tuer a ben da gad mat peptra nous on ket ma welet pur sur rarement ma fen dirog mais zo en doare très vite content à l'hiver à Gombo. Ah, Khalzar bijout, t'espères pas. On a squad, barrière den, évite bien sûr, et... un verbe mort quoi. Je sais plus. Vraiment, et une temps de douleur, matière en gamer. Évite combs, divarben, apaiso, aus, agoledrit, bezo, naoul bien. Goal en morant de la cadre le Goden en Achan, azo vero adini puis de repère d'arbrit Rouen en relâche au Trémen, Goledrid en heure au Trémen, non, on peut d'erreur. Bitu Gouzout Peler Veraille et Kerzandé, Bézonoré à Bru d'Arpreti, à des près de la roque, P à digresse quand il va juste, Hervé sa pèse les gouettes. Anorre bezoyer ar sort treo ar raindro an manzo a neo pugur brao an amzer parce que jons petradal et norre ur an non materi en men gant ur an dewez entor mais norre a wechou ave la ket pesket da skwer deus beure kav dispijus an dut rouez ar pesket que zo avon les mezus norre eve un doare tra à la candide de Gorut Dispijus, donc d'Arpeti, la Mercé, après une tombe négative. Le trop et Rup avait une tombe négative, forcément, on avait doigt de mort. Très haut à sortir. Sais-tu, il prend date Rush Hour. Vas-y, Doraven, da, yes, un très un dut. Ferrand de Bernardo, Z, d'Agenton, figure Bezo Trevzo. Au deuxième, da Boirat, Velmanaren, deux hommes d'homme, bon, je me s'arrête déjà. N'aurait
Et Kaitse peuvent entrer ou poachat aller Robert Wardrow Traval, non Razez ou Pijus. Des azo et Red Gouzout Powest Robert Wardrow Traval. Il m'a chompéqué entrer de Dewi. Ça pré timing azo. Regarde. Arena lui choqué Fentus à Paris. Gouzout Meran à Amzer. Hag. Arpez Vegounet. Zouezedons Pontus pugur arvejal ma gwed vidéo ar brouillons vidéo là-dedans. Et ma ruitet pendaben ren force petron rematse gomz anket trawar a display anket trawar par oaz a war ar skram. Mais après tremen penarem eus di babet kenter boued ezet ie je vichen ke zouezet pugur après boued ezet tre. Anare et un ben da gomz a Ober an trao direbech evit ar mare espimeus n'anket ar frutout a op fin an dewez a c'hendel vichet droch. C'est une repeptra dremen et doare estum dewejo. N'oc'heb e fin an dewez e wello zo un doare prenons renable de spezor ar veet. Il gwalet pel er verail. Ugur arog mais après meus a chu ar c'hoari ur stum gant ar c'hoari ordennement donc meus netra spécial d'ober mais d'aver eo zo palio ressis d'ober vit pignat mon arog et wel a fait ar preti a galagan n'oc'he ar marese penons et ve palio da dizout a n'oc'he fin an dewez e weler Agim an tizet ni quoi, ben a fin pepel ar verai. Paliozo a zo da skouer be an achuet ugen dewez. Evit galout red ebe an gwad da no beton ugen dewez ut galout. Premen da dra war l'air. Après gomz an re, oa deblian an pet an re on falor vid mer an amzer, mais a greiz tout ur be an tut ar preti. E bon, mon dra be pret. Après. Et mon en dewez o hachuni, vel ma welit, mais je sais d'oberze. En dewez o hachuni. Mais vel juste un arvalien douan, a l'air. Ober war ozo. No, da stagem ozo. C'est redivin que dans l'air. Hop. En monde. Hop. Très bête. Sais-tu, HUN dewez. Perfect day achieved! Après, tu es dans ça, là, Oloteno, très bien. Après, si tu dois renable de Zendewes, vel malaret d'ar, dek arval at pewarien, n'aurait perfect tout, penons sans de disque dans la logoden, et sorvou vite contre ma bise, à Rendal, et Haler Gwalet, P d'Azobé des traits, à P d'Azobé Fal, en hiver à dreu doare poubeleno scotach prevejou a gal zo begouet a penons gwers butun roet gant an dud peog ur priz a zo vit pep meuz met penons un arvail loen a c'hell rei gwers butun ouspen ar c'hem eus bet kalzi gwers butun etun ar fin un dewez an ekel un dewez direbech et c'haller gwaled ar c'hombo gwelan. Ar c'hevel just e droch peogwir meus gwet fazi ebet. An ar c'hant da stumet gant ar meuzio epken, hag evel just ar c'hem eus gonet brud kent ar mod evel just peogwir e tremen mod pep tra hag ar c'he e un dra resisor diwar ben a pez varendar poubeleno skotach hag prevejou bezoie de gant bouedzo e c'haller penons lakad rachet da don e sor e ar preti ar eret lakad trao vit rafe hag gwechoual e vetut o ton da l'RS ar c'hant er preti ar eret don aben da lara d'ar polis penons o an den evit ma viché tapet. Sais-tu Nach a distrait war ah bah c'est-tu checklist completed.
Après, dedans la ben Ugen Dewis, Prenen Meus Petra. Ah, que sais-tu? Après, ma nous on ket hag van kenien drabenag meus kebet un drastim nach an anke trophée nach an anke zurvicher war vet trapedra, après meus bet ur postel vid la radoa, digredus de doudaben ewez direbech, ouspen ma ket la dar, meg mateo peut gwalet ar plac'hman e keit e pa den dewez e oa ur plac'h a deud da zalet ma tremen mat peptra e kenver prop der ar preti, a di war ben ar skotach a tout. Après, meus bet kudenn ebet. Hag, ur vecha amzer, ouspen ar sort pari ar den gant ur robot e zo un den an dra, neus on ket sort eus vil, ez ur war un den, dor, e c'hoari. Hag inig ur bari ar den al. Après, après, ekinik elar durant de ikedaben da gad kant $5 war nugen e gwerz butun. No way, man, no way. Après, on a dû gant temps. Donc, ezur de fenaben. Da skwe chaye, ma bet, moskelons, pegemen. Et ma ket koet kant $, zo ken. Après, e blantout radinsta. Noch an enquête. Ober. Pez a zo mat e c'haller nar, noch an enquête gravustri. Your active menu, ben, rondalos, quel WC vidar. Oh non, on se prend change. Après, pez rendre, c'est change tout, un tot. Den peptra, vitra de la 80. Après, ar pesket a bijinkal, plus gorgor mon zézet. Petra, zo pli just ar pancakes, gant fentus. Ar gwin a gant eusus, n'oc'h a bifkin a kadze. Petra zo sympa, da diskoen toazeno per a ket. Frites a pas déjà. Ah non, ok. Frites a hier. Waket scorn, mettons. Ah bah billet zo bepred cool, bon. Après, gwelet o peus matse pe klewet, an trouz. Hervé sa pez velaket war a rol meuzio e tigresk pe kresk a brud ar preti vu ur zo treo a lag da zigreski, an alcool a lag da zigreski. Junk food, un tamm, gwelet ve WC, matse ran avec at zoloden, se les place. Haha, gwelet o peus blanc d'ar zoloden e presket spontu. Ah, très bien. Donc, il des gouzout, après, tu da la cat, warwell, un treufal, agan treumord, évite pep, pep meuse, donc, aguillet, à reprise, puis il y a béant des dénettes gant pegemen, radadigas. Vite, ma vers un jonge prénom, une drôle de square. Après, même ce qu'il aime calstrokin, sais-tu, comme genre je me dis quoi d'art, tout ce fallait dire d'art. Bon, dans Back to Mode. Volant. Sais-tu, Zewa, ma vidéo qui est intense, puis me souravale, une émission, mon zer d'Oberawal, à Geudristol, mais vaut-tu des dénettes, finissez, rosse, qui rébustré. Ken Nervechal, mi chance, Kenavo.